Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my online material meeting. Selamat datang di material online meeting selanjutnya dari untuk kelas English Intensive. Hari ini atau dalam video ini saya akan membahas tentang speaking. Just simple explanation, hanya penjelasan yang simple saja untuk mengguide kalian untuk dalam menyelesaikan tugas speaking. Bukan tugas ya, latihan lah. Kalian agak anti dengan tugas. Jadi I will change it to latihan speakingnya. Oke. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam pertanyaan. Macam-macam pertanyaan. Jadi nanti latihannya adalah kalian menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Tapi pertama, I will share you to a story or a question that maybe it happening now several days ago or maybe it's still happening now. Ada pertanyaan yang sangat-sangat yang kemarin baru saya post di WhatsApp dan beberapa orang terkecoh dengan jawabannya. Oke, ada pertanyaan. Dapatkah Anda mencari gambar yang berbeda? Ada A, B, and C. Kalian bisa lihat kira-kira jawaban kalian apa? Okay, I hope you have found it. Apa jawaban Anda? No, the answer is not C. Jawabannya itu bukan C. Terus apa jawabannya? Padahal C kan yang beda sendiri. Oke, pertanyaannya adalah dapatkah? Jadi jawabannya adalah cuma satu, dapat. Saya bisa. Bisa nggak? Bisa. Jadi the answer is dapat. Jawabannya adalah dapat. Karena pertanyaannya adalah dapatkah. Oke. Ini adalah salah satu tipe pertanyaan. Jadi pertanyaan itu ada dua, yaitu closed questions sama open questions. Apa itu closed question? Pertanyaan yang dapatkah tadi itu termasuk closed questions. Ada contoh, are elections next year? Is he okay? Am I right? Do you like bakso? Does she feel okay? Did you send the email? Have you finished? Has she eaten something? Was she singing? Were they here? Atau ada, can you call somebody? Would you open the book please? Itu adalah closed questions. Kemudian tipe yang keduanya apa? Namanya open question. What is the elections? Why is he okay? When am I right? How do you like bakso? Whom did you send the email? When have you finished the task? Who has eaten bakso? Where was singing? Where was she singing? And then how long were they here? Oke, ada dua tipe pertanyaan. Can you make a conclusion about open question? Kira-kira yang namanya open question itu ciri-cirinya seperti apa ya? Oke. Kalau kalian lihat, open question itu pasti diawali dengan 5W1H. Mungkin sering dengar ya 5W1H. What, why, when, how, whom, where, how long, etc. Pokoknya kalau ada 5W1H kemungkinan dia open questions. Oke, ini who itu menanyakan biasanya jawabannya tuh orang, subjek. Menanyakan sesuatu, pas jawabannya orang. When menanyakan tempat, waktu. Contoh, when is the party? On Friday at 2 o'clock. What itu berarti menanyakan sesuatu hal. What is on the table? That is a pencil. Why itu menanyakan alasan. Biasanya kalau ada why, maka jawabannya because. Why are you late? Because I miss my bus.
Where itu menanyakan tentang di mana, tempat. What is your book? It is in the bag. Which is your apple? The green one. Which itu berarti dia juga menanyakan benda. Tadi ada how long. How long itu menanyakan tentang durasi waktu. How many berarti jumlah. How much itu juga jumlah. Biasanya jumlah uncountable, how much, and etc. Kita sudah belajar itu. Let's focus on answer the question about close question. Ini pertanyaan yang tadi dicontohkan. Terus kalau pertanyaannya kayak gini, jawabannya kayak gimana? Simple. Kalau kalian menemukan jawaban kayak gini, pertanyaan kayak gini, jawaban yes or no is enough. Menjawab yes and no itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup mewakili. Are the election next year? Yes. Is he okay? No. Am I right? No. Do you like bakso? Yes. Does she feel okay? No. Pokoknya jawab yes and yes, no itu udah cukup gitu. Tapi untuk lebih perjelas bisa pakai yes, it is next year. Ya, itu tahun depan. Tapi no, she is not. Okay, no. No, he is not okay. Harusnya ini he. Saya coret, harusnya he. Okay. Next, no, you are wrong. Pertanyaannya am I right? No, you are wrong. Kenapa? Karena dia mempertanyakan diri sendiri. Apakah saya benar? Dijawab, enggak, kamu tidak benar. Maka kamunya, I berubah jadi kamu. Next, do you like bakso? No, I do not like bakso. Karena do dan jawabannya no berarti do not. Does she feel okay? Yeah, she feels okay. Have you finished? No. Oh, sorry. Did you send the email? No, I did not. Karena did, maka tambah kalau jawabannya no, makanya did not. Have you finished? Oh, sorry. Langsung di skip. Has she eaten something? No, she has not eaten something. Was she singing? Yeah, she was singing. Were they here? No, they were not here. Maaf dengan keributan yang di belakang. Oke, kalau kalian lihat, jawaban yang di sini itu hanya pengulangan dari pertanyaannya. Is she okay? He is not okay. Does she feel okay? She feels okay. Was she singing? Yeah, she was singing. Hanya pengulangan katanya saja. Oke. Subjek kalau yang selain I ya, kalau I subjeknya berubah jadi you. Tapi kalau he tetap, she tetap, she. Kemudian you, karena subjek pertanyaannya you, maka jawabannya I. And then she tetap, they tetap. Jadi begitu cara jawabnya. Remember yes and yes or no aja udah cukup menjawab. Next, sekarang kita ke open question dengan 5W1H. Kalau kayak gitu jawabannya kayak gimana? Jawabannya otomatis nggak mungkin cuman yes sama no, itu tidak mungkin. Harus lebih panjang. Contoh, what is the elections? Election itu apa? The election is bla bla bla. Why is he? Oke, sorry kenapa she terus ya? He drink aspirin. Kenapa dia sudah baik saja? Sudah baik-baik saja karena dia meminum aspirin. When am I right? Kapan saya benar tuh? Every time. Setiap waktu kamu itu benar. How do you like bakso? I don't know. Jawabannya how. Saya nggak tahu. Saya cuma suka doang kok. Langsung suka katanya. Whom did you send the email? Whom berarti menanyakan orang, tapi bentuknya subjek. Bentuknya ke objek. Whom itu jawabannya Tony. Bisa nggak langsung jawabannya whom? Did you send the email langsung Tony? Bisa. Bisa banget. When have you finished the task? I have, kata pertanyaannya you, maka jawabannya I. Ada have juga, ada finish juga. When menjawab several minutes ago. Kalau ditanyakan, kalau jawabannya langsung several minutes ago, boleh nggak? Boleh. Absolutely, you can take it. Who was eaten bakso? Rosie has eaten bakso. Dia menanyakan who, siapa, tapi dalam bentuk
subject, maka jawabannya adalah Rosie. Kalau ngomong Rosie aja cukup nggak? Cukup. Rosie cukup. Kemudian where was singing, where she was singing, di mana she was singing in, kok his, harusnya in her home. Aduh, I make a mistake, a lot of mistake. It's okay because it is, I made it in a short of time. Her home. She was singing in her home. Kalau jawabannya cuman her home-nya aja bisa. How long were they here? They were here for 2 days. How long berarti menanyakan berapa lama ya. Jawabannya bisa kayak gini, bisa nggak cuma 2 days-nya aja, bisa. Tapi jangan how long they were here. They were here itu nggak menjawab. Atau she was singing itu juga nggak menjawab. I sent the email itu juga tidak menjawab. Jadi kalian boleh satu kalimat kayak gini atau hanya poin-poin pentingnya saja. Poin-poin pentingnya aja nggak apa-apa. Oke. Sekarang your turn is to answer these three topics. Pertama, time management. Have you ever come late? When did you come late? How is your opinion when someone comes late? Do you think we have to manage the time? Why? Okay. Pernah datang terlambat? Tidak. Kapankah datang terlambatnya? Terus pendapat kalian tentang orang yang datang terlambat itu seperti apa? Kemudian, apakah pendapat kamu tentang memiliki manajemen waktu? Kenapa? Apakah kamu berpikir bahwa kita harus memiliki manajemen waktu? Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, about future job. Do you have any dream job? Punya pekerjaan impian nggak? Lihat jawabannya, pertanyaannya do. Berarti jawabannya tinggal yes and no. What is the job? Apa pekerjaannya? Why? Kenapa kamu suka? Kamu ingin bekerja di situ? What should you prepare? Apa yang harus kalian persiapkan untuk mendapatkan pekerjaan itu? Next, friends. Do you have friends? Kamu punya teman tidak? Pertanyaannya do, berarti sebut yes or no. Who, berarti dia menanyakan siapa. Who are they? Siapa mereka? Why? Kenapa kamu suka sama mereka? And if you are choose one friend to stay with you, do you want a friend who is clever? Kalau kamu suruh tinggal bareng satu kamar bareng temen, kamu mau temen yang clever, pintar, clean, bersih, atau yang friendly, ramah? Pilih salah satu dan jawab why, kenapa. Oke, jawaban itu kalian bisa menyiapkan jawabannya, lalu kalian rekam jawabannya, kemudian kalian upload di Google Classroom. Nanti I will give you a part namanya speaking audio. Nanti kalian bisa post di situ, bisa submit di situ. Okay? If you have a question, you can ask me further in Google Classroom or through WhatsApp. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.